अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है फितना-ए जहल, यानी जहालत का फितना। तो चलें शुरू करते हैं। मौसम ख़िज़ां की एक सुबह एक मछेरे ने इत्तला दी कि दरिया के करीब एक औरत की लाश पड़ी हुई है। मैंने फ़ौरन चंद सिपाही साथ लिए और मछेरे के हमरा मौके पर पहुंच गया। वो जगह दरिया से फरलांग सवा फरलांग दूर थी और वहाँ ऊंचे झाड़ उगे हुए थे। लाश एक रंगीन चादर से ढकी हुई थी और करीबी देहात के चंद किसान कुछ फासले पर खड़े बातें कर रहे थे। वो लाश की इत्तला पाकर वहां आए थे और लाश को चादर से ढांप दिया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि किसी ने लाश को हाथ नहीं लगाया। मैंने चादर हटाई तो दंग रह गया। वो 17-18 बरस की एक खूबसूरत लड़की की लाश थी। उसने फूलदार रेशमी जोड़ा पहन रखा था और पढ़ी लिखी मालूम होती थी। उसके जिस्म पर किसी तेज़ धार आले के ज़ख़म थे और कपड़े खून से रंगे हुए थे। दोनों हाथों पर भी ज़ख़म के निशानात थे। यूँ मालूम होता था कि वो हाथों से सफ़ाक कातिल के वार बचाने की कोशिश करती रही थी। मैंने लाश को ज़रा सा एक तरफ हटाकर नीचे ज़मीन का मुआयना किया। वहाँ भी खून का निशान मौजूद था, जिसका मतलब ये था कि उसे इसी जगह पर कत्ल किया गया था। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कत्ल कहीं और होता है और लाश कहीं और से मिलती है। लड़की के पैर नंगे थे और आसपास कोई दुपट्टा भी दिखाई नहीं दिया। मैंने वक़ूए का नक्शा तैयार किया और आसपास की ज़मीन का जायज़ा लेना शुरू किया। ज़मीन नम आलूद थी, कदमों के निशानात वाज़े थे। कुछ निशानात तो उन देहातियों के थे जो लाश की खबर सुनकर वहां पहुंचे थे। उनके अलावा मुझे 2 किस्म के कदमों के निशानात नज़र आए। एक मकतूला के कदमों के निशानात थे। चूँकि वो नंगे पैर थी इसलिए उसके कदमों के निशानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। दूसरे किसी मर्द के कदमों के निशानात मालूम होते थे। कदमों के ये निशानात बेहंगम तरीके से झाड़ियों के इर्द गिर्द फैले हुए थे। मालूम होता था कि लड़की कातिल से जान बचाने के लिए चारों तरफ दौड़ती फिरी थी। मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाने वाले खून के कतरों के निशानात भी इस बात की तस्दीक करते थे। कदमों का खुरा कस्बे की तरफ जाने वाली पगडंडी की तरफ चला गया। तलाश के दौरान हमें लड़की के सैंडल और दुपट्टा भी मिल गया। दुपट्टा एक झाड़ी में अटका हुआ था। गालिबन वो उस वक्त झाड़ी में उलझा था जब लड़की दौड़ रही थी। मैंने दुपट्टे को अलग किया तो उसके पल्लू से कुछ बंधा हुआ दिखाई दिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ रुपए और 2 रेलवे के टिकट निकले। मुझे अच्छी तरह याद नहीं, गालिबन 25 या 30 रुपए थे। रेलवे टिकट लाहौर के लिए थे और 2 रोज़ पहले ख़रीदे गए थे। कदमों के जो निशानात पगडंडी पर मिले थे वो हमवार और पहलू बपहलू थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि कातिल कोई ऐसा शख्स था जिस पर मकतूला एतबार करती थी और अपनी मर्ज़ी से उसके साथ उस तरफ गई थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सबसे पहले मुझे ये मालूम करना था कि लड़की कौन थी, किसी दूसरे इलाके से आई थी या उसी कस्बे की रहने वाली थी। मैंने फ़ोटोग्राफ़र को बुलाकर मकतूला की चंद तस्वीरें बनवा लीं और तफ्तीश का आगाज़ रेलवे स्टेशन से किया। वहाँ 2 बुकिंग क्लर्क थे, एक रात की ड्यूटी करता था और एक दिन की। टिकटों की खिड़की ट्रेन की आमद से 1 घंटा पहले खुलती थी। चूँकि वो स्टेशन मेन लाइन पर वाक़ था इसलिए 24 घंटे ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। स्टेशन मास्टर एक माउमर और बारिश शख्स था। उसने मेरी बात सुनकर बुकिंग क्लर्क को बुला लिया। मैंने बुकिंग क्लर्क से पूछा कि क्या 2 रोज़ पहले किसी लड़की ने उससे लाहौर के 2 टिकट ख़रीदे थे। बुकिंग क्लर्क 25-26 साल का एक सेहतमंद नौजवान था। उसका नाम गालिबन मोहम्मद असलम था।
اس نے جواب دیا، جناب یہاں تو روزانہ سینکڑوں لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی، شکلیں یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اچھا یہ یاد کرو کہ لاہور کے 2 ٹکٹ کتنے لوگوں نے خریدے تھے، ان میں مرد کتنے تھے اور عورتیں کتنی؟ مجھے خیال آیا کہ اگر لڑکی نے 2 ٹکٹ خریدے تھے تو دوسرا ٹکٹ کس کے لیے خریدا تھا؟ اس شخص کے لیے جس نے اسے قتل کیا تھا یا کسی اور کے لیے؟ ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے لاہور کے ٹکٹ خریدے تھے تو سفر کیوں نہیں کیا، یا شاہد وہ لاہور سے ہو کر واپس آ گئے تھے؟ 2 ٹکٹ تو کئی لوگوں نے خریدے تھے، محمد اسلم نے جواب دیا، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ہم لوگ کسی کا نام پتہ تو لکھتے نہیں، کیسے بتائیں کہ 2 ٹکٹ خریدنے والا کون تھا اور 1 ٹکٹ خریدنے والا کون تھا؟ ہماری نظر میں تو سب ہی مسافر ہیں۔ اس کی بات غلط نہیں تھی، میں نے اسے مقتولہ کی تصویر نکال کر دکھائی، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں، اب شاید تمہیں یاد آ جائے۔ وہ بھویں سکیڑ کر تصویر کو گھورنے لگا، ساتھ ہی کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا۔ کیا ہوا اس لڑکی کو؟ اس نے پوچھا۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا اس نے تم سے لاہور کے 2 ٹکٹ خریدے تھے؟ مجھے یاد نہیں ہے، اس نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے رفیق حسین کی ڈیوٹی کے دوران میں ٹکٹ خریدے ہوں۔ مجھے شبہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور پلیٹ فارم پر جا کر پھیری والوں اور کلیوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ایک کلی نے تصویر پہچان لی، اس نے بتایا کہ وہ لڑکی تانگے سے اتری تھی اور اس نے اس کا سوٹ کیس ویٹنگ روم میں پہنچایا تھا۔ کیا وہ اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا؟ جناب تانگے سے تو اکیلی ہی اتری تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ اس کی مردانہ سواری پیچھے آ رہی ہے۔ کیا تم نے اسے ٹرین پر سوار کرایا تھا یا پلیٹ فارم تک پہنچانے کی مزدوری لی تھی؟ وہ گاڑی پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ اس کی مردانہ سواری نہیں آئی۔ کیا اس نے ٹکٹ واپس نہیں کیے؟ اس کا مجھے پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے کہ وہ رات والی گاڑی سے چلی گئی ہو۔ ٹکٹ اس نے خود ہی خریدے تھے یا تم نے لا کر دیے تھے؟ ٹکٹ میں نے لا کر دیے تھے۔ اس وقت ٹکٹوں پر کس کی ڈیوٹی تھی؟ بابو رفیق کی ڈیوٹی تھی۔ کیا تم نے اس لڑکی کو رات والی گاڑی پر سوار ہوتے نہیں دیکھا؟ نہیں جی، میں نے رات والی گاڑی نہیں دیکھی، میں گھر چلا گیا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ دوسرے کلیوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھو اور مجھے بتاؤ، میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بیٹھا ہوں۔ کلی کے جانے کے بعد میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ زیادہ بڑا ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، بکنگ کلرک اور اسٹیشن ماسٹر کے کمرے ملے ہوئے تھے، درمیان میں ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ جب میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بکنگ کلرک محمد اسلم ایک دوسرے شخص کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو یک لخت چپ ہو گیا۔ کلی چند منٹوں کے بعد ایک 17-18 سالہ لڑکے کو ساتھ لے کر دفتر میں پہنچ گیا۔ لڑکے کا رنگ کالا تھا اور کپڑے میلے ہو رہے تھے، اس نے بالوں میں کچھ زیادہ ہی تیل لگا رکھا تھا۔ کلی نے بتایا کہ اس لڑکے نے مقتولہ کو دیکھا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ اس نے بڑی سریلی آواز میں جواب دیا، میرا نام چنن دین ہے جناب، میں ریل گاڑیوں پر گرم انڈے بیچتا ہوں جی، 2-2.5 درجن روز کے نکل جاتے ہیں۔ مجھے انڈوں کی ضرورت نہیں ہے برخوردار۔ جناب تسی کھا کے تو دیکھو، سواد نہ آئے تو پیسے نہ دینا جی۔ میں نے اسے مقتولہ کی تصویر دکھائی اور پوچھا، تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھا؟ آہو جی دیکھا تھا، پر اس نے انڈے نہیں خریدے تھے۔ اس نے تم سے کوئی بات بھی کی تھی؟ آہو جی بات بھی کی تھی، کہتی تھی کہ میرا رکا گھر پہنچا دو۔ میں نے کہا نہ جی، میں ایسے کام نہیں کرتا، میری ماں مارے گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا جی، میں پلیٹ فارم کی طرف چلا گیا، ادھر باؤ رفیق آ گیا اور مجھے ایک طرف لے جا کر پوچھنے لگا کہ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہتی ہے میرا رکا گھر پہنچا دو۔ باؤ رفیق کہنے لگا تو جھلا ہی ہے، جا اس کو ادھر بلا لا، میں اس کا رکا پہنچا دیتا ہوں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی، میں نے لڑکی کو باؤ رفیق سے ملا دیا اور اپنے انڈے بیچنے لگا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا یہ بابو رفیق کون ہے؟ چنن دین اسٹیشن ماسٹر سے پہلے ہی بول اٹھا، میں بتاتا ہوں جناب، باؤ رفیق ٹکٹ باؤ ہے جی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کیا آپ بابو رفیق کو بلوا سکتے ہیں؟
कुली ने कहा, मैंने बाबू रफ़ीक को अभी इधर ही देखा था। स्टेशन मास्टर ने एक आदमी बाबू रफ़ीक को बुलाने के लिए भेज दिया। उसका क्वार्टर रेलवे स्टेशन के करीब ही था। चनन दीन को मैंने बाहर भेज दिया, मगर ताकीद की कि वो आसपास ही रहे। 15-20 मिनट बाद स्टेशन मास्टर का आदमी बाबू रफ़ीक हुसैन को बुला लाया। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। ये वही शख्स था जो थोड़ी देर पहले मोहम्मद असलम के साथ राज़ो नयाज में मसरूफ़ था। रस्मी कलमात के बाद मैंने बाबू रफ़ीक हुसैन को मकतूला की तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? इसने 2 रोज़ पहले लाहौर के 2 टिकट ख़रीदे थे। वो बज़ाहिर पुरसकून दिखाई देने की कोशिश करता हुआ बोला, देखा तो था मगर मैं इसे जानता नहीं हूँ। वो मोहम्मद असलम से 5 साल बड़ा था और बीवी बच्चों वाला था। क्या तुम्हारी इस लड़की से बातचीत भी हुई थी? बातचीत? मुझे उस लड़की से बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कड़े तेवरों के साथ उसे घूरा और कहा, बाबू रफ़ीक हुसैन, मेरा ऐसे ऐसे झूठ बोलने वालों से वास्ता पड़ता रहता है जो सच बोलने वालों को भी मात देते हैं, लेकिन तुम इस मैदान के खिलाड़ी नहीं हो। मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करने पर मजबूर ना करो। तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी को थाने ले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। थानेदार साहब, आप तो खामखा नाराज़ हो रहे हैं। मैंने इस लड़की के साथ कोई ख़ास बात नहीं की थी। मुझे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या आप मुझे बग़ैर सबूत के थाने ले जाएंगे? मैंने चनन दीन को बुलवाया और उसने मेरे कहने पर बाबू रफ़ीक हुसैन के सामने अपना बयान दोहरा दिया। जब उसने बात ख़त्म की तो मैंने कहा, बाबू रफ़ीक हुसैन, ये लड़की कत्ल हो चुकी है और चनन दीन के बयान के मुताबिक तुम इस लड़की के साथ देखे जाने वाले आखिरी आदमी हो। मैं तुम्हें इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार भी कर सकता हूँ। बोलो, यहीं पर बात करना चाहते हो या थाने में चलकर? वो खौफज़दा हो गया, बोला, मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। मैंने उसे अलहदगी में बात करने की इजाज़त दे दी और स्टेशन मास्टर के कहने पर स्टोर रूम में ले गया। बाबू रफ़ीक हुसैन की खुद एतमादी धुआं हो चुकी थी। जनाब, मैं अयालदार आदमी हूँ, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊँगा। मैंने लड़की को कत्ल नहीं किया, ना ही मुझे इस बारे में कुछ इल्म है। मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, लेकिन वादा करें कि आप मुझे थाने नहीं लेकर जाएंगे। बाबू रफ़ीक हुसैन, मैं इस तरह के वादे करने का आदी नहीं हूँ। सारी बात सच सच बता दो, इसके बाद फ़ैसला करूँगा कि तुम माफ़ी के काबिल हो या सज़ा के। और याद रखो, अगर तुमने कुछ छुपाया या सच में झूठ मिलाने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद फिर थाने ही में बात होगी। जनाब, अल्लाह को हाजिर नासिर जानकर कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी ड्यूटी शाम के 6 बजे शुरू होती है। लाहौर जाने वाली गाड़ी 7-7:30 बजे यहाँ पहुँचती है। परसों गाड़ी थोड़ी सी लेट थी, तकरीबन 7:45 बजे आई थी। गाड़ी की रवानगी के 15-20 मिनट बाद मैंने कैश का हिसाब करके उसे ताले में बंद किया और हवा खाने के लिए प्लेटफॉर्म पर चला गया। उस वक्त अंधेरा हो चुका था और गाड़ी से उतरने वाले मुसाफिर जा चुके थे। तभी मैंने इस लड़की को देखा, वो परेशान नज़र आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि या तो ये लड़की गाड़ी से रह गई है और या घर से भागी हुई है। मैं चाय के स्टॉल के पास खड़ा होकर उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद लड़की ने चनन दीन को करीब से गुजरते देखकर अपने पास बुलाया और उसे कोई काम कहने लगी। मैं दूर होने की वजह से उनकी बातचीत नहीं सुन सका। बाद में चनन दीन ने बताया कि लड़की उसके हाथ कोई रुका भिजवाना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि लड़की को मेरे पास बुला लाओ, मैं उसका काम कर देता हूँ। चनन दीन लड़की को बुलाने गया तो मैं स्टॉल से हटकर जंगले के करीब चला गया। लड़की मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा मैं खुद ही उसके करीब चला गया और कहा, बीबी, तुम्हें क्या परेशानी है? वो उल्टी सीधी बातें करने लगी, कहने लगी कि मैं अपनी माँ के साथ लाहौर जाने के लिए आई थी। वो गाड़ी पर चढ़ गई और मैं रह गई। मैंने कहा, गाड़ी तो काफ़ी देर रुकी थी, तुम कैसे रह गई? उसने जवाब दिया, मैं पानी पीने गई थी कि गाड़ी चल पड़ी। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। मैंने उसे कहा कि अब प्लेटफॉर्म पर परेशान होने के बजाय उसे घर चले जाना चाहिए। इस पर उसने कहा कि वो एक गांव से आई है। मुझे उसकी ये बात भी झूठी मालूम हुई क्योंकि उसका लिबास और बोलचाल देहातियों जैसी नहीं थी, ना ही वो किसी ज़मींदार घराने की फ़र्द लगती थी। मैंने उसको कहा, मेरा क्वार्टर यहाँ करीब ही है, एक रात हमारे घर में गुजार लो, सुबह अपने गांव चली जाना। पहले तो वो राज़ी नहीं थी, लेकिन फिर मेरे समझाने पर तैयार हो गई।
میں اسے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ لڑکی گاڑی سے رہ گئی ہے اور ایک رات ہمارے گھر رہے گی۔ میری بیوی بہت وہمی طبیعت کی عورت ہے، لڑکی کو دیکھ کر غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ میں کسی آوارہ عورت کو گھر میں لے آیا ہوں اور لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ بے شک میری بیوی سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا تم نے لڑکی سے اس کا نام اور اس کے گاؤں کا اتا پتہ نہیں پوچھا؟ اس نے اپنا نام کنیز بتایا تھا، لیکن گھر اور گاؤں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی؟ جناب غیب کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، پر لگتا یہی تھا کہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ جب تمہاری بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں گئی؟ اس نے جواب دینے میں ذرا سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولا ہو سکتا ہے کسی پڑوسی نے اسے پناہ دے دی ہو، آپ آس پاس رہنے والوں سے پوچھ لیں، پر اتنی مہربانی کریں کہ میرا ذکر بیچ میں نہ لائیں، میں عزت دار آدمی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ اور بھی جانتا تھا لیکن کسی ڈر کی وجہ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو پہلے تمہاری بیوی سے بات کر لیں، پھر پڑوسیوں سے بھی پوچھ لیں گے۔ اس کا سرکاری کوارٹر اسٹیشن کے قریب ہی تھا، وہاں نصف درجن کے قریب کوارٹر تھے۔ بابو رفیق حسین نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور اپنی بیوی کو بلا لایا۔ اس کا نام غالباً حبیبہ تھا۔ وہ ایک مضبوط کاٹھی والی پڑھی لکھی دیہاتی عورت تھی، بات سمجھداری سے کرتی تھی پر لہجہ سخت تھا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرانے کے بعد کنیز کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا۔ حبیبہ نے دیہاتی عورتوں کی طرح ہاتھ جھٹکا کہ یہ عورت ضرور کوئی چاند چڑھائے گی۔ دیکھ لیا تم نے، پہنچا دیا نا کمینی نے تھانے کچہری۔ بھلی مانس تھانے دار صاحب کی بات کا جواب دے، یہ سلواتیں بعد میں سنا لینا، تو بھی بیٹیوں والی ہے، ذرا سوچ کے بات کر۔ تو جواب دے، میں کیا جواب دوں؟ میں نے تو اسے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ بی بی کنیز کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آج صبح ہمیں اس کی لاش دریا کے قریب پڑی ہوئی ملی ہے۔ ہائے وے ربا، حبیبہ نے سینے پر ہاتھ مارا، بیچاری معصوم لڑکی، کس ظالم نے اسے قتل کیا ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم نے اسے اپنے کوارٹر میں رات گزارنے کی اجازت دی ہوتی تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ جب تم نے اسے گھر سے نکال دیا تو پھر وہ کس طرف گئی تھی؟ اسٹیشن کی طرف یا کسی اور طرف؟ ہائے بیچاری، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے رکھ ہی لیتی، کوئی مصیبت کی ماری لگتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ جی کہ باہر نکلنے کے بعد وہ کس طرف گئی، میں نے دروازے سے باہر نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اگر کنیز کے جانے کے بعد بابو رفیق حسین گھر سے باہر نہیں نکلا تھا تو پھر وہ واقعی مزید کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس بات کو چیک کرنے کے لیے حبیبہ سے پوچھا، کنیز کے جانے کے کتنی دیر بعد تمہارا میاں گھر سے باہر گیا تھا؟ یہ اس کے پیچھے ہی نکل گیا تھا، حبیبہ نے جواب دیا، رات کی ڈیوٹی جو کرتا ہے۔ میں نے حبیبہ کو اندر بھیج دیا اور رفیق حسین سے کہا، تم نے اپنی بیوی کا بیان سن لیا ہے، تم کنیز کے پیچھے گھر سے نکل گئے تھے، لہٰذا تم یہ بات ضرور جانتے ہوگے کہ وہ اس کوارٹر سے نکل کر کس طرف گئی تھی۔ یہاں صرف 6-7 کوارٹر ہیں، مجھے ان لوگوں سے پوچھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم خود بتا دو۔ اس نے اندرونی دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کنیز باہر نکلی تو اسلم اپنے کوارٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کنیز کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ کنیز کے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو وہ اسے اپنے کوارٹر میں لے گیا اور میں ڈیوٹی پر چلا گیا۔ میں نے پوچھا، اسلم کا کوارٹر کون سا ہے؟ اس طرف، کونے والا۔ میں نے باہر نکل کر اسلم کا کوارٹر دیکھا، اس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر رفیق حسین نے بتایا کہ اسلم غیر شادی شدہ ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ میں نے اسلم کو وہیں پر بلوا لیا اور اسے تالا کھولنے کے لیے کہا۔ کیا بات ہے جناب، آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ اگر آپ میرے کوارٹر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں تو پہلے سرچ وارنٹ دکھائیں۔ میاں محمد اسلم، سرچ وارنٹ حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا، اس لیے فی الحال میں تمہیں تھانے لے چلتا ہوں۔ جب سرچ وارنٹ مل جائے گا تو پھر تمہارا کوارٹر بھی دیکھ لیں گے۔ بولو، کون سا طریقہ پسند کرو گے؟ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ تم نے کنیز نامی لڑکی کو قتل کیا ہے۔ بابو رفیق حسین نے مجھے بتایا ہے کہ آخری بار وہ لڑکی تمہارے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھی گئی تھی۔ محمد اسلم نے چونک کر بابو رفیق کی طرف دیکھا۔ رفیق حسین،
ज़्यादा कानून दान नहीं बनो, बाबू रफ़ीक हुसैन ने कहा, और क्वार्टर दिखा दो ताकि बात साफ़ हो जाए। लंबी मुसीबत में मत पड़ो। मोहम्मद असलम ने जेब से चाबी निकाल कर क्वार्टर खोल दिया। बोला, देख लें जनाब क्वार्टर। कनीज़ ने रात इस क्वार्टर में गुजारी थी? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो घड़ी दो घड़ी यहाँ रुकने के बाद चली गई थी। कहाँ चली गई थी? ये मुझे नहीं पता। तुम यहाँ अकेले रहते हो, फिर तुमने एक नौजवान लड़की को रात गुजारने के लिए अपने क्वार्टर में क्यों बुलाया? क्या तुमने सुना नहीं कि औरत और मर्द तन्हा हों तो उनके दरमियान शैतान आ जाता है? बस जी, बेसहारा समझकर बुला लिया था, इंसानी हमदर्दी की वजह से। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई। वो 2 कमरे का क्वार्टर था। उसका हुलिया ऐसा ही था जैसा एक तन्हा आदमी के क्वार्टर का होना चाहिए। वहाँ कई रोज़ से सफाई नहीं हुई थी। बेतरतीब बिस्तर पर कपड़े बिखरे हुए थे और कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं नज़र आती थी। मैंने दोनों कमरों में चल फिर कर देखा। एक कोने में मुझे चंद चूड़ियाँ टूटी हुई दिखाई दी। मैं वहाँ से हटकर दूसरी तरफ चला गया और चंद इधर उधर के सवालात के बाद असलम से पूछा कि उसके क्वार्टर में कभी कोई औरत भी आकर रही थी। जनाब, मैं छड़ा छांट आदमी हूँ, यहाँ औरत का क्या काम? मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ या बहनें वगैरह। पिछले साल मेरी माँ और छोटा भाई छुट्टियों के दिनों में यहाँ आए थे और 2 महीने रहकर चले गए थे। तुमने कहा है कि कनीज़ घड़ी 2 घड़ी यहाँ रुकने के बाद चली गई थी। इसकी वजह क्या थी? वजह तो उसी को मालूम होगी। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा, वो इसलिए चली गई थी कि तुमने उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी। बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो जल्दी से राय रास्त पर आ गया। बोला, जनाब गलती हो गई मुझसे, शैतान ने बहका दिया था। मैंने टूटी हुई चूड़ियाँ इकट्ठी करके उसे दिखाईं और पूछा, ये कनीज़ की चूड़ियाँ हैं ना? जी हाँ, उसी की हैं। मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो चूड़ियाँ टूट गईं। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने वहीं पर उसकी थोड़ी सी मुरम्मत कर दी। हमारे माशरे में इस किस्म के शरीफ लोग बहुत पाए जाते हैं, जो किसी औरत को मुसीबत में देखकर बुरी नीयत से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। सच बताओ, इसके बाद क्या हुआ था? तुम लड़की को कहाँ ले गए थे? शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहाँ पहुँच गए थे। जनाब, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, लड़की खुद ही यहाँ से चली गई थी। मैं उसे कहीं लेकर नहीं गया था। आप इनसे, शरीफ साहब से पूछ लें, ये साथ वाले क्वार्टर में रहते हैं। जिस शख्स की तरफ उसने इशारा किया था वो एक अधेड़ उम्र शख्स था। वो भी रेलवे का मुलाजिम था। उसका नाम शरीफ हुसैन था। मेरे इस्तफसार पर उसने कहा कि कनीज़ उसके सामने क्वार्टर से निकलकर चली गई थी। मैं उस वक्त अपने क्वार्टर में बैठा खाना खा रहा था। उसने तफसील बताते हुए कहा, अचानक हमने इस क्वार्टर से औरत के चीखने की आवाज़ सुनी। मेरी बीवी ने कहा कि जाकर पता करो ये असलम के क्वार्टर में औरत कहाँ से आ गई, वो तो अकेला रहता है। मैंने बाहर निकल कर देखा तो एक लड़की उसके क्वार्टर से निकलकर तांगा स्टैंड की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में सूटकेस था और वो उसके वज़न से झुकी जा रही थी। आपने उससे पूछा नहीं कि वो लड़की कौन है? उस वक्त पूछा था। उसने जवाब में कहा था कि वो कोई पागल थी, ज़बरदस्ती अंदर घुस आई थी। मैं मोहम्मद असलम को थाने ले गया और हवालात में बंद कर दिया। हो सकता था कि वो कनीज़ के पीछे गया हो और उसे बहला फुसला कर दरिया की तरफ ले गया। बहरहाल औरत के साथ दस्तराजी भी जुर्म था और इस जुर्म की बिना पर उसे गिरफ़्तार किया जा सकता था। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।